And it was Brother Bless who preached. Et aujourd'hui encore, nous sommes là. And today we are here again. Vous savez, j'ai l'habitude de comparer notre église avec l'église de Philadelphie. You know, I used to compare our church with the church of Philadelphia. C'est vrai, nous sommes une petite église. Yes, it's true that we are a small church. Mais nous avons la puissance et la présence de notre Dieu parmi nous. But we have the power and the presence of our Lord among us. Dans cette assemblée, In this church, si tu viens vraiment chercher l'Éternel if you really used to come to seek for the face of God avec un cœur ouvert, with open heart, l'Éternel va se laisser voir. God will visit you. Si tu ne vois pas l'Éternel, la main de l'Éternel, But if you don't see the hand of God, c'est-à-dire il y a quelque chose en toi. it means that there is something wrong in you. Aujourd'hui, Today, nous allons parler d'Abraham. we are going to talk about Abraham. Amen. Amen. Ce n'est pas Abraham qui est derrière. It is not Abraham. C'est Abraham de la Bible. It is Abraham of the Bible. Mais je dois commencer par une question. But I will start from one question. L'histoire d'Abraham. The story of Abraham. Si nous prenons Genèse 12, If we read in the book of Genesis chapter 12, c'est l'Éternel qui est parti vers Abraham. it was God who went to meet Abraham. L'Éternel a choisi Abraham God has chosen him pour l'amener dans la terre promise. He wanted to take him to the promised land. C'est-à-dire Abraham avait commencé à suivre l'Éternel. It means that Abraham started following God, Et il avait pris aussi son neveu qui est and Lot. he took with him his nephew. Quand l'Éternel avait appelé Abraham, When God called Abraham, Abraham était fabricant des idoles. Abraham was idol worshipper. Alors Abraham avait laissé les idoles. So Abraham was supposed to leave everything and go. Parce que l'Éternel voulait l'amener dans une terre promise, une terre inconnue. God wanted to take him to a promised land, to an unknown land. Il est parti selon la parole de l'Éternel. He went according to the word of God. Il avait commencé à prospérer. He has started to be prosperous. C'est-à-dire Dieu a commencé à bénir Abraham. It means God has started blessing Abraham. Dieu a mis sa main sur Abraham. God has put his hand on Abraham. Vraiment, Abraham était extrêmement béni. Abraham was really blessed. Je vais te dire une chose. I want to tell you something. Si moi je suis béni, If I'm blessed, si toi tu es à côté de moi, if you are beside me, automatically tu peux bénéficier de cette you bénédiction. can also get that blessing. C'est-à-dire Abraham était béni. It means Abraham was blessed. À côté d'Abraham, But beside Abraham, il y avait Lot. he has Lot. Lot aussi commençait à être béni. So Lot started also to be blessed. C'est-à-dire la bénédiction d'Abraham It means the blessing of Abraham descendait aussi sur Lot. was affecting also Lot. Si tu cherches l'Éternel d'un cœur pur, If you really seek for the face of God with your pure heart, l'Éternel va se laisser voir. God will show himself. Mais il faut But we have to remove bad things who are in our heart. Abraham azalaki na bibwele ebele. Abraham had a lot of sheep. Lot pa komaki na bibwele. And Lot also, he got some of them. Koswana, sikotozana Genèse chapitre 12. We are talking about Genesis chapter 12. Koswana kotaki entre ba berger Abraham na ba berger Lot. So it started one misunderstanding between the worker of Abraham and Lot. Alors Abraham a ebisaki Lot. So Abraham told Lot, this country that we are living is too much, it's too big. You see, our worker, they started quarreling
separating between them. Amoni to kabwana. I see that it's better for us to separate ourselves. Soki okende na gauche, If you want to go to the left, ngana okende na I droite. will go to the right. Soki okende na droite, If you choose to go to the right, ngana okende na gauche. I will go to the left. L'autre atali, Lot looked. atali paysage moko ya kitoko. He chose where it was green. Atiti ya mobeso. It was green, green, L'autre ake kote amonaki matiti ya and mobeso. it was there Lot has chosen. Akena plaine moko ezalaki arrosé. It was a very nice, beautiful place. That L'herbe était verte. everything was okay for his animals. Je vais vous poser maintenant une question. I will ask you a question. Genèse 12, Genesis 12 tina 14. up to 14. Histoire nini balobela na kati, leçon nini to tokoki kotirer. Which kind of lesson we can pick from there? Aussi toyoka yango mingi. We have heard about this many times. Je vais soulever seulement If somebody has la an main, puis answer, tu just réponds. give an answer. Sœur Glody. Lot a choisi kokende na nzela ni mususu akende na pays ya Sodome, notre pays à Gomorrhe. Il commence aussi à prospérer, mais le pays où on est dit, bon, il a choisi cela selon la chair. The choice of Lot, it was a flesh choice. Qui montre que c'est selon la chair. Parce que What is Abraham, parce que Abraham a dit because Abraham was richest than Lot, mais il lui a laissé de choisir le chemin. but he left him to choose the way. Abraham, selon ma compréhension, Abraham voulait que Nzambende a guidé, mais il était appelé. Abraham wanted God to lead him. He didn't want to choose. Aki na Sodome place makambo mabeza. And Lot has chosen the place that was the very bad things was happening Mais there. leçon est que oh on a s'appelle ça 12, 13, 14 que. But the lesson is that they have separated each other. Okay, na Sodome kuna bitumbe bimi. But when he reached to Sodom and Gomorrah, bad things has happened and people were fighting there. Abraham a appris que na bitumane bimaki neve na yope bakanyi na ba makambo nyonso. And Abraham learned that, got a news that your neighbor, nothing is going well for him. En tant que Abraham, autant que homme de paix. So Abraham was like a kind of a man of peace. Normalement, il voulait être neutre. Normally he was supposed to be at the middle. Mais na compassion ya bolingo ya ndeko na ye. But according to the love of his brother, his neighbor, il est allé combattre pour délivrer. he went to fight for him to deliver his brother, his nephew. C'est la leçon. That is the Mais lesson. oye attirant la susu. But who has attracted me is Rencontre ya Abraham na roi Melchisedec, na le prêtre Melchisedec. when Abraham has met Melchizedek. Baza deux nations différentes. They are two different nations. Mais Abraham, il a voulu couper ça, Melchisedec oyo daki dim ya biloko ba bien o bazwa ki na Gomorrhe. But Abraham wanted to give him the 10th from the things that he got from Sodom and C'est ça leçon Gomorrah. aussi pour nous les enfants de Dieu. This is a lesson for us children of God. Simplicité Abraham na prêtre. Baza nani au moko te. Mais simplicité on a biso total nous les chrétiens que oh yaza musulman, oh yaza catholique, oh yaza. As Christians, we used to choose who we can help or we can support or give something. We used to say, this is Muslim, I will not support him. Le prêtre aille avec le vin et le pain. But the Melchizedek, he came with bread and wine. Ils ont mangé ensemble. They ate together. Malgré la différence na bango mais communion fraternelle. Whatever they had differences between them, but they had communion. Amen. That is it. Alors je vais poser la question à la dernière personne. I will ask a question to the last person.
Il y a Marie-Louise. Who is Marie-Louise? Vous savez pourquoi? You know why? Hier, on était ici. Yesterday we were here. Je l'avais dit ceci. I told her this. Je vais poser une question. I will ask a question. Mais vous, comme vous êtes ici, But you, as you are here, vous avez la chance de bien répondre. you have chance to give a right answer. Mais celui qui va bien répondre But the person who will give a right answer aura une bouteille de l'huile moisse. Ok. Non. La sœur Marie-Louise. Oui. J'avais dit pour bien comprendre l'histoire. Pour bien comprendre l'histoire, il faut commencer. Hier, il avait dit il faut lire le 14. Mais aujourd'hui, la question commence à partir du 12. Hier, j'avais dit qu'il faut commencer à lire le verset 12 pour comprendre Go l'histoire. ahead. Marie-Louise. C'est quoi la question? Hein? What is your question? Quelle est la leçon? Ok? What is the lesson? Oui, mais malgré la leçon, quelle est... Ça, c'est la question clé. Ok? This is the key question. Quelle est la prédication que tu n'as jamais attendue dans ce verset? C'est ça la question clé. What is Oui, chapitre à partir donc de l'histoire de Lot et de son frère, d'Abraham et Lot. Quelle est l'histoire que tu veux peut-être que le prédicateur prêche sur ce verset, mais ils n'ont jamais prêché. Bon, je sais pas, peut-être la parole de Dieu est vaste, mais moi ce que je peux tirer là, c'est à un certain moment, il y a certaines relations qu'il faut mettre de côté pour que tu puisses rencontrer Dieu toi-même. Le Melchisedec là qui était un inconnu, que Abraham a donné la dîme, c'était Dieu lui-même, c'était Jésus-Christ. Donc il y a à un certain moment, si tu veux que Dieu puisse te visiter, tu dois être seul. Tu dois te débarrasser de certaines choses qui sont inutiles. C'est ça la leçon pour moi. Amen. Ah ben oui. Beaucoup de personnel. Il faut te débarrasser des choses inutiles. L'autre était devenu comme charge pour Abraham. Ces travailleurs, ils se disputaient tout le temps. Ça allait créer des conflits entre l'oncle et ses amis. Alors, il s'est débarrassé d'abord d'eux. Ce n'est qu'après, na départ et à l'autre, donc c'est ça. Moi, je vais dire quelque chose. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire? Amen. La prière, le samedi, c'est très important. Oui, la prière, elle est très importante, mais parfois aussi nous-mêmes à la maison, quand nous sommes là, on lit la Bible aussi. Regarde derrière que tu parles. Qui? Les caméras. Ok, c'est très important. Malgré que je n'étais pas là hier, mais c'est un verset de Bible que j'ai lu et relu plusieurs fois aussi. C'est-à-dire, si nous avons une leçon à tirer dans ces versets, la Bible nous dit qu'Abraham, c'est l'oncle de Lot. Alors, ils sont arrivés à un moment donné où Abraham avait sa puissance et Lot aussi avait sa puissance. Et ça nous arrive tous aussi dans la famille. On peut être frères et sœurs, on se dispute et surtout si nous sommes déjà séparés et sortis de la maison de nos parents. Chacun de nous a ses responsabilités. Mais il arrivera un moment donné, l'amour fraternel, l'amour de frères et de sœurs, ça nous demande de redevenir encore ensemble. Mais à un moment donné, quand on sent que, quand on est ensemble, ça ne marche pas, il faut toujours se séparer. Et la séparation, dans certains cas, ce n'est pas un péché. La séparation, dans certains cas, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste que pour chacun de nous ou chacun de la personne qui partira puisse recevoir sa gloire ou sa préparation selon la volonté divine. Amen. 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 Ne vous étonnez pas, peut-être dans quelques mois, vous verrez la sœur Henriette prêcher ici. Parce qu'elle monte en flèche. Amen. Amen. Okay. Tout ce que vous avez parlé, c'est bon. Everything you said is good. Mais beaucoup de pasteurs en ont parlé déjà. But most of men of God, they have talked about that. C'est-à-dire, je garde avec moi ma yule mousse. So I will keep my Yule Master.
Parce que personne n'a répondu. It's because no one has given a right answer. À la fin, At the end, et vous allez comprendre ce que moi je voulais dire aujourd'hui. you will understand what I wanted to talk about today. I want to tell you this. Abraham, en étant un humain, being as a human, partir avec Lot, going with Lot, n'est pas un péché. It's not a sin. Aucune personne ne peut vivre seule. No one can live alone. Abraham est parti avec Lot. Abraham left with Lot. C'est-à-dire la bénédiction de Lot. It means the blessing of Lot est venu à partir d'Abraham. Has come from Abraham. Les disputes sont venues. And they started quarreling. Et se sont séparés. They have separated themselves. Je vais te dire ceci. I want to tell you this. Tout ce que tu vois vert, whatever you see that it's green, si l'Éternel n'est pas là, if God is not there, n'est pas vert. It's not green. L'Éternel avait appelé Abraham. God called Abraham. Abraham est parti avec Lot. But Abraham took Lot with him. Lot a choisi Sodome. And Lot has chosen Sodom. Abraham est parti là où il y avait de pierres. And Abraham went to the side who was like desert, we can say. Comme il avait la promesse de Dieu. But because he had a promise of God, là où il était parti, where he went, il a prospéré encore plus. He became more riches. C'est ça avec Dieu. That is how God Tout ce que tu feras, whatever you are going to do, sans Dieu, without God, c'est zéro. Is nothing. Si Abraham avait réussi, if Abraham has succeeded, c'est parce que Dieu était avec lui. It is because God was with him. Lot a choisi Sodome. He chose Sodom. À Sodome, but there, il y avait des grands pécheurs. It was a lot of sinners. C'est maintenant que nous allons commencer notre prédication. It's now we are going to start our preaching. Genèse 14. Genesis 14. Si quelqu'un, à partir du premier verset jusqu'à la fin, si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Genèse 14. Le début c'est difficile, même moi les mots là pour les prononcer c'est plus difficile. Le premier verset, ce n'est pas facile. Amen. 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 Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Amen. Autant et la lumière. Non, excusez-moi, je dois prendre la lumière parce que la lumière qui ne pas des comme la VS là c'est pas bon. Non, c'est pas la VS, c'est la lumière. Au temps d'Araphal, roi de Shinéa, Arioc, roi de Lassat, de Kedoriomer, c'est une notion difficile. Roi de Lam, et de Kidéal, roi de Goïm. Il arriva que ce roi firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéad, roi d'Adama, à Shemeber, roi de Tesboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tout cela opère leur liaison dans la vallée des Sidam, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été le vassau des Kedorlaomer. Et la 13e année, ils étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent le Raphaïm et Ashtéroth. Quarnaïm, le Zouzim à Hem, le Him et le Shav Oiriataïm, et les Oiriens dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chaînes de Parahan. Prends les 11, descends, prends les 11, sautez. Je vous ai dit que c'est difficile, c'est pour ça que je n'ai pas voulu lire. Prends les 11. C'est difficile, les mots. Les 11, descends. Oui. Les vainqueurs prirent tout le bien de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent.
Il prit aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham. Et ils s'en allèrent. Lot habita à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham. Hébreu, celui-ci demeureur aux chênes de Mamré, l'Amoraine, frère des Chikois et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus graves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. 22 Non, 21. Chapitre 21. Le roi des Sodomes. Non, 18. Bon, prends à partir de 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme et tout. Le roi des Sodomes dit à Abraham: donne-moi le personne et prends pour toi le bien. Abraham répondit au roi des Sodomes: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même un fils ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement c'est que manger, le jeune gens et la part des hommes qui sont allés avec moi. Aner, Ekshérol et Maré, eux, ils prendront leur part. Amen. On va partir vite. Acclamons le Seigneur pour le faire. On va aller vite, ok? Lot est parti. Lot left. Abraham est parti. Abraham left. Ils se sont séparés. They have separated each other. Lot a quitté Sodome. Lot went to Sodom. Abraham a accueilli. And Abraham left. Mais côté Lot a quitté. But the side that Lot went, it was 4 kings who made a covenant. Maybe. You know? You see that part of the land, we have to go and fight there and take the land. And those 5 kings who are there, we are going to fight them. And we go and take their land. 4 kings decided to go and fight 5 kings. They went and started fighting. And they went and entered in Sodom and Gomorrah. They kept all those 5 kings. It means they took all that land. And the kings, they ran away. They kept Lot. And with all his goods, they left with him. And the place that he went, someone who has escaped, he went to Abraham. You know what? Your nephew. Even him, they took him and they left with him. All those 4 kings, they took everything. And our kings, they ride away, they are living in the mountain. They told Abraham. And Abraham took 318 persons. Those who were born in his house. Those that he has
gave information, I would never leave my nephew like that. We are going to fight them. Avec Dieu, with God, nous sommes majoritaires. We have majority. Abraham avait pris 318 personnes. Abraham took only 318 persons pour aller combattre 4 rois. To go to fight 4 kings. Abraham est parti combattre. Abraham went and fight. Il a récupéré tout. He took everything. Il a récupéré Lot. He even took back his nephew Lot. Now they are started come back. Force na yo take you up here. From where that strength has came. It's like they have captured, they took Sodom and Gomorrah. I want to tell you this. Your success, your elevation, depend on your choice. If you do a bad choice, that choice will follow on your life. If you do a right choice, your future is good. Where Lot has chosen, it was sin there. When Abraham came with everything, now we are reading verse 17. It means Abraham is returning. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. C'est-à-dire, quand Abraham azoya, it means when Abraham was returning, roi de Sodome akimaki, the king of Sodom, he has left. He ran away. Roi de Salem akimaki. The king of Salem, he ran away also. Na évité Salem et Laxine. La paix. Amen. Amen. C'est-à-dire roi de paix akimaki. Okay. The king of peace had left. Ouais, il était à moi tout à kia. Moi je suis en azole les pas ya nani. Ya soda wa no ya ko boma boka. You know the preaching that we had. Comment soda wa nani? Général Abraham. Comment esprit de mort, c'était qui? Vous oubliez vite, hein? C'est comme si vous l'avez maté à terre. Comment on a ezala kinani? Okonzi ya basoda. Moi je suis à lobby na ye devant mutu na mutu akobimisa kombo na etimachi. That woman went and met the soldier. Mboka otozali. This country that we are living is the king of the land of peace. Jerusalem. Vous avez Salem na kati te? Mboka ya kimia. The land of peace. Roi ya Salem abimi pona kokutana na Abraham. The king of Salem came to meet Abraham. Roi ya Sodom abimi pona kokutana na Abraham. The king of Sodom came to meet him. Roi Salem amemi nini? The bread and the wine. Du pain et du vin. Na vie na yo. In your life. Now our message will start now. In your life, you are. It's like 2 kings are fighting you. The king of Sodom and king of Salem. The Bible says, who is the Prince of Peace? Jesus. 2 kings came to meet Abraham. The king of peace, who is the image of Jesus Christ. He came with wine. He came with bread.
It is the image of Jesus Christ. Jésus-Christ n'a pas tout à soukalement kende. Jesus Christ, only the last night that he wanted to live, he took the bread, he blessed it. He took the wine, he lifted up, he blessed the wine. The king of Salem came with bread, with wine. Dans le sens, il y a Melchisedec et le roi de justice. The sense of Melchizedek is the meaning of the king of justice. C'est-à-dire deux rois. It means two kings came. Ils ont représenté Dieu. One is representing God. Ils ont représenté le diable. And the other is representing the devil. Donc, Melchisedec, c'est la représentation de Jésus-Christ. Is meaning Jesus Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est venu. It means Jesus Christ came. En quelque sorte. In one way. Dans l'ancien temps. In old time. Melchisedec représentait Jésus-Christ. Melchizedek was representing Jesus Christ. Alors, roi Sodome péaillé. So the king of Sodom came. Who can read for us Hebrew chapter 7? Chapitre 1er. Verse 1. Hébreux 7. Hebrew chapter 7 verse 1. Hébreux 7. Hebrew 7. Il n'y a personne qui a la Bible. Verse 1. Même ne s'intéresse. Hébreux 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tolanda. En effet, Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, Amen. Qu'il obéit. Amen. Continue. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Oui. Qui est d'abord roi de justice. Roi de justice. Après la signification de son nom. Oui. Ensuite, roi de Salem. Oui. C'est-à-dire roi de paix. Amen. Amen. Melchisedec. Melchisedec. Qui est son père, sa mère. Dans l'ancien temps. Sans généalogie. Amen. Babi. Azan de bandélité. They are saying that he doesn't have the beginning. He doesn't have the end. But where is he coming from? Jésus-Christ. Jesus Christ. What is the Bible saying about Jesus Christ? He doesn't have beginning and he doesn't have the end. Melchizedek Jésus-Christ. Is Jesus Christ. Jésus-Christ a se représenté du bosseur Abraham. Jesus Christ went and met Abraham. Wine, bread. You are coming from the fight. You have succeeded. Even me, I had left. But I came back because of you. I don't have something to give to you. But the thing that I give to you is this one. Le roi sortit à sa rencontre. Attends, on lit un peu encore. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain divin et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. He blessed Abraham. Il dit, he said, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Be blessed Abraham by God, Heavenly Father. Maître du ciel et de la terre. The master of heaven and earth. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre tes mains. Be blessed God, Most High God, who has delivered his enemies. This man, he blessed Abraham. And Abraham was looking at him. Roi de paix. Prince of peace. Roi de justice. Prince of justice. He took his tenth and he gave to him.
représentation à Jésus-Christ. It's the representation of Jesus Christ. La Bible. In the Bible, it was from here that the 10th has started. Yo. You. If when God used to bless you, what do you use to give to Him? Abraham looked and said, I don't have nothing to give to Him. You can accept and take my 10th. I don't know if we are getting. Now we are going to read for the other king. Le roi de Sodome dit à Abraham. The king of Sodom tell to Abraham. Abraham. Olongi. You have defeat our enemies. But only one thing I will ask you. Give me your men. I will give you the richness. Now we come back to the story when the enemy came to tempt Jesus on the mountain. After 40 days fasting and praying, he told Jesus, you see, this word belongs to me. If you just kneel down before me, I will give you all the richness. It's the same word that the king of Sodom said. You have men. Give them to me. I will give you richness. But I will tell you, the devil, il n'a rien contre la richesse. He doesn't have something against the richdom. Ce qui intéresse le diable, but what is interesting for him, c'est les âmes. Is the soul of people. Le diable, the devil, il est capable de te donner tout. He can give you everything. Mais à condition. But only in one condition. Que tu lui donnes ton âme. You give your soul. Donne-moi les âmes de ces gens. Give me the soul of those people. Mais moi je te donne la richesse. But I will give you the richdom. Des rois. 2 kings. L'autre est intéressé par les gens. One is interested by the soul of people. Et l'autre vient avec la bénédiction. And the other has come with blessing. Maintenant je vais te poser la question. Now I will ask you a question. Le roi de Sodome et Gomorrhe. The king of Sodom and Gomorrah. Le roi de Salem. And the king of Salem. Tu sers quel roi? Which kind of king are you serving? Aujourd'hui dans ce monde. Today in this world. Beaucoup de célébrités. Most of celebrities. Ils vendent leurs âmes. They used to sell their soul to devil. Pour la richesse. For them to be rich. C'est-à-dire ce qui intéresse le diable. It means everything who is interesting the devil. Ce n'est pas la richesse. It's not the richdom. Ton âme. But it's your soul. Amen. I don't know if we understand. Le diable s'intéresse de nos âmes. The devil is interested by our souls. Tu veux? You want? Je vais te donner l'argent. I will give you money. Mais ton âme. But give me your soul. Tu sais? You know what? Le dimanche. On Sunday. Il y a le travail. There is work. Le salaire c'est double. The salary is double. Laisse l'église. Don't go to church. Donne-moi ton âme. Give me your soul. Je vais te donner le salaire de dimanche. I will give you the Sunday salary. Amen. Amen. Mais c'est ça avec le diable. That is how devil used to do. Le diable regarde comment il peut récupérer ton âme. The devil is looking in which way he can get your soul. Vous savez? You know what? Moi, on a travaillé mon cœur. This month I have worked so a little. N'a que nous récupérer à tel dimanche. Let me go and work at least on Sunday. Le diable. The devil. Un peu son bon. He will give you money. Le dimanche il aura raté. But the Sunday that you have missed. Trésor. Amen. Is a treasure.
This morning I switched off my phone because I knew that they would call me from there. And when I woke up, when I opened my phone, I saw that they called. And yesterday morning also I switched off my phone. If it only depends on you, Sunday is God's Sabbath. C'est le jour d'adorer l'Éternel. It is the day of worshiping and praising God. How many people have sold their Sundays? Who can say that I used to work on Sunday, that is why I am rich? Devil can give you on left. You get 30,000 at the end of the month. But he will take 25 at your left. God will give you 5,000. But you will resolve all your problem with that 5,000. Which side are you? The side of the king of Salem, or the king of the side of the king of Sodom and Gomorrah? Two kings. One was asking for the souls of people, and the other has blessed Abraham, the king of justice, the king of peace, who is our Lord Jesus Christ. It's not interesting for your family. His will, he wants you to give yourself. He will bless you. You have to know how to choose. We have two kings. If you don't know how to choose, you will never succeed. How many people has find richdom? Just because they was with God. Abraham knelt down before Melchizedek. He doesn't have the beginning. It means they don't know who is his father, who is his mother. Jesus Christ of Nazareth. In your life, if you want to succeed, the king of Salem, follow Melchizedek. Abraham went at the side that there was rock, but it was there he became more blessed than before. He came with 318 soldiers to come and fight 4 kings. Melchizedek told him, it is not you, but it's the end of God. It is God who has given you the success. If you want to get success, if you want to get victory, the king of Salem, Melchizedek, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Our Lord Jesus Christ. If you attach yourself to him, he will bless you. If it all just depend on you, the work of Sundays, sometimes do like you didn't see the message. It will not bring you something more. Because it's Sabbath of God. God said, I gave you 6 days, but the 7th day, come to my house. Papa, this 3 weeks I just want to work and get. Papa Michel n'a rien. And Papa Michel doesn't have nothing. Le Melchizedek. But it's Melchizedek. He's looking. Est-ce que vous avez obéissance? Do you have obedience? Abraham said, I will never give you. I lift my eyes to God. Ta prospérité, your prosperity, c'est Dieu. Is God. Ton avenir, your future, c'est Dieu. Is God. Je peux dire encore, tes bénéfices, I can say your getting, c'est Dieu. Is God. Qui avait
Who has opened the door of success for Abraham? C'est Dieu qui va changer ta vie. It is only God who can change your life. Tu dois servir le roi de Salem. You must to serve the King of Salem. Tu dois servir Jésus-Christ. You must serve Jesus Christ. I I don't know if, who do you use to serve. I don't know if you used to serve. Who do you use to serve? That is from there our theme is coming. We have two kings. The king of Salem and the king of Sodom and Gomorrah. Which side are you? The side of give me those souls. Because he's looking the souls of that people. He will give you all the wisdom. But he will keep your soul in captivity. The side of the king of Salem, he will give you success in the battle. He will bless you. And he lift up the wine. The wine and the bread. The bread, who is the meaning of the word of God. What I give to you is the word of God. Attach yourself to God. The wine that I give to you, the one who is coming after me, will lift up the wine. Will bless it. He will say, this is my blood. Drink it for you to remember me. Which side are you? Do you want to succeed? Attach yourself to the King of Salem. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Hallelujah.